Cocoa butter burning, a sacred mahon figure, poor, mammantem, none so miss Sandy come for. Usi kumase kwada soa. Usi uhwe or hema frema. Moi, back up peonia. No duplicate, no photocopy, original. Not just so bam, I won't fit the unia, Mijamina so. The more thing, and chanko my dog for any material for you now, unia. Maybe your hema was swaggo. Sure. Maybe we saw the private Mario. Usi kwada soa, also your hema frema was swag. The more thing. Out of four, and never knew baby na, ordinary wholesome ababedami. Asem ni mu erem na opese ti fo kire o madwe mam ema no opese obi se eye wo a enka obeye den ewiase hu na asem no se mankire mu yi a e bia won ti ase eniti ma menkire wo na memmo asem ne tofa me bo ha na mabo ha na ma nkwan ofa so hu ne papa na afin so madwe nkira mo de befa video na se no eno ne be ma menua bayi wo hu baby ya obejina na se me hu asem no pomasi bre asem ne sen oya baba wa na ne maame ewu agya ne ya omu kire mu a ne maame ewo no no na owuye aha nti maame no wanhu ne maame krampo da na ekwan ben so na maame ifa ya onyinsen ye na ekwan ben so na ba wo ifa so a wodi ehu ne papa ababa we si otiti social media ena orebi monyamfo bi ebon hello ewo social media ena okohwe ni bakro ahyase no nipa ni di nkomo kakra enti oba babawa no fi se bia eyope asem ena nipa ne de ba enti ono de wampe emwa enti nipa ne koy ekire no san ba bi no se use obi a minimu no pa na o maame e friend sen enti ababawa no eka chura ni se eja me maame die ye kire mu a me maame wo me no na wuye enti me kwa de me maame de menhu no na ni mfro nwi na mehu na baba obusa wura ni se na de na obusa me maame no so usise obi ma me papa na me hwehwe obi so a o se na za be de wo ye maame panyin and o say well se mi se obi ma o de a de mebusuafo kan se mi se me maame enti e bia me maame na o hwe ne de a menim no se na nipa o hwe ne friend sen and o se ni din no so menkai ena mini ni photo mini bibia na de mekaya ni se okotena odefo bi nchen e wo krokasim sa odefo no na efe ni nipa asomesi e ho na medi hu ababa awo no na me hu ni biem ena osesa eni emesu me kwako bise mohwe eni nti e ho na mo beti asem na se ababa awo ni ko bisa opanyina wo fie bisa na se ma papa shira me mase na no na se ye mo se ye wo mi me maame ewu mi hu me maame da e kwa be so na me maame fa ya wuye asem a ne nana no eye opanyine ne ka kire ne se sei ene baaye o maame ya baba wa bia na ne ho ofe o ya baba wa kama pa na ye na odifo bi ene ne yire ebe ayie e wa kure ya se eno mu hu ababa wa nnom so ababa ye kama enti yede no akotena krokasem na ya mana abobra na bia adwumasua kra de na kwakosua enam se odifo no sikanti eja yede o maame ma no e ma ne kokotena ye a ya mpa o maame kira kwan bebi okotena ye mpo enti o maame kotena ho be mfie miensa e kosom ye na anche ena o maame ba fie na o maame ba ye no asem obeka ye ne se akronfo e ba fie ho e ma okronfo bi eto ono eya baba wa ne maame mona mechi rape na rape ni mu no ena wo fa nyinsen na wo fa nyinsen odefo no se ontumi ne ntena ena omode no ba ekurase etu maame ba ye no ohwe asetena ene bra wakobra e wodefo no nsem na wan fa hwe ya ma ne sane na betena ekurase na wo fa nyinsen abra wo nim be ma no mpo no eho areho ena maame de kwa awo so ko wo a wan sori biem asem yi mo rem aniti ekwan afa so a wo maame wuye ni aniti obisa ne se mi wo maame photos ni bidie na obetime nya bidie amame ampa ena nanu ko yi eye ne maba wa photo bra ye grow ne bra eni ade okokumase ana so kotena krokasi mu no photos kakra wonya ye ode ba ye no ode mababa wa ne sa abre wanyini wanya mfie 22 e wo se won saka na hu o maame e bra o boy
asemi e ya baba we ya ko kire se fisi e wo no ne renko da ko hum se ye kan ne maame abakosem e de kire no eno akwakoda ene ti ababa we esan akọ wure ya o share no social media e bisa ne se so woni pa na wo hwe no no e kwan ben so na wo fa wonim no kan biem na mintie asem owura ne kan ye ne se na oti wodefo bi nchen e kwa na medi hu no na obisa nse anya bia na ne maame obibi ya na okache ne se da bi na me ne bibia anye na na maame obi a ne ho ye me fe na me fi se sa abre nyame hyira me ama ma ye wodefo eni nti me soso me pese nka me boa no ne no se ne nipa no anye bia se me de ne foto ma wa obehu no e no se ani enti ababa we e de foto yi bi e ma owura no e wo social media we musa owura no bebia wote owura ne nsa kan ye no ka che ne se me dase obete me nka wante ne nka be boso mi ensan chi e no owura ne baaye aso owura no be ka ne se me pese me boa wo na emum asam ne nyina no kure ne se o maame tabe na me ya brantie e na me ne me na fofo ekoto ekose ye kwakọ robo anase ye kwakọ bo odefoi ene na busua apu a ye fen am robbery nti ye ko ye no na o maame mi hu no no na ne ho ye makono na me ne kokodaye na me ne daye no me hwe no a monitor no am hu manche na me hu se oni fie obiem me ye modwen se nka meboa no nanso mi koyi manimu a bia obemo aprosifo acheme eni nti eye me na me to maame mona nti se ne ba no de a ene na me ba no asami ejami ankasampo areho ena o se na dai na odi atutra samsa amami maame di areho ekowo mi a odi wuye ena o se na misa sabre na Africa na me menya enfie eduonu bebi amanyina duri sisi aso ye keka kwa wanya kwa benya be 22-23 eno se ye no kre eno se nyame ahyira me ntinka mane nto abusuafo se me pese me boa na me be fa wo de kwa abrochiri na me kwotro schools na me hwe wo de usiye na nyame ya adom me wajapade dem e wo kro bi so na misi so nyina no wo eni emse e bakan ya me wo na mesanso ni ababa we bi nso so awo baako na menche japade ne mamo ansa na ebia meko mensa machi ame mako owura ni nyini bia de na ababa oni chiri mu a osi oyare na nti se ababa wano be ma na busuafo be se amanate a enke be boa no de ababa wano ababro chiri wan na pese wo hena wo no se me nua ba idi asemi aba be da insempi dwumedi obisa se so onkobo na busuafo amane se finally wo hu ne papa na ne papa ne mo ano fa ne kudro bochime mu no so ntimi mo bra ana se onto na busuafo mo mutie mu yi o onto na busuafo mo na omo owura no nkoye ni DNA test no na omefa no no fa ne nko adofo owura ne se DNA onye DNA onim se ne ba no ade nti a onim se ne ba no ne se o kan bi esi eye ne ha na owura no so e obi esi ne ha na ne baba ema na woni obi a wono so obi sanso na baba we ya making ono so de no si ho enti se na ohu ababa wa no so a even though ye so se ne maame de na so eni obi na be kan se ne papa enso eni wo hwe ne niama eni na no ka mu a eni obi na be kan kyo adofo ababa we wonya emfie aduonu mienu a okwa aduonu miensa ode na se mo baba da me na mum asem a oka ne se abraboni mu odin abraboni emu odin secondary school kura abusu ntimi afana nkobi ono na ayire ne ho so pese ode ne ho school mu no ma bebie eye abanfo baaye o ma bie secondary school bi o eno ono akasa de ne ho akwakotum nanso okobede na ode atuaka adofo oso wa bre enam se woni na oni agenti ye mfa ne nye hwe eto da bia ne obedi krampo ya na edin okoda abrawo ni die asemboni bia be fia e ono a esanse woni na eno akabia ma na oni agya ene de enko hu ni papa onko ba busuafo amane no mo ni se na busuafo so mpeni yi anase wontwa omomo no mo owura ne kwan no mefa no onfa ne kwa brochimem adofo ene masemni ene mi ho ayefe pa nua mi ho ayefe nua me swag me de bemsa na nua na tese bebie ewu amame owura o farmers o so masene me pato di ni me hu ba no de ache me
ɔse ne din ede dodo na efrɛ Captain Esiama anase Kofi Esiama ewo Atlanta Georgia nemo ɔse ne din ne de Captain Begu Eshia Frederick Kofi Esiama Dakwa one so ma say ọmọ me ho ayefe Atlanta Georgia ɔse se obana so pe limousine a odo beko baby a ho bedwodwoa e na frɛ Atlanta anase frɛ Owura Kofi ana Captain na on fa onko. That's the essential. What story? Me number every screen any now, dear mommy. One love.